Okay, maayong gabi kanaton tanan mga higala, welcome diri sa Kuya Koy Luto Vlog. Resulta nato sa alas 9, 486 486 tigawas na ni siya mga higala na itong Enero 8. Nibalik yun. Nibalik yun niya kaganiha 469 karon 486. Nibalik mga higala 486. Tigawas din sa Enero 7. Nibalik karon. Boy, no, doon na tayo pa-advance para ugmang adlaw. Ang atong pa-advance, 801. 801, unang pa-advance nato, mga kaigsuunan. Uy, ipa-advance pa po nato ni kagabi. 801, mga kahigalaan. Uy, congratulations sa mga taga-Isil Cagayan, daog kaganiha sa 031 alas 8. Mga taga-Cagayan, congratulations. Ikaduhang pa-advance nato para ugma 871 pa-advance para ugmang adlaw, mga higala, no? Pa-advance nato para ugmang adlaw. So duha ang atong para pa-advance ugma. Ang akong hatag ugma kuha na lang VIP hot og special. Tulo na lang ihatag na ko ugmang adlaw, mga higala, kay duha man kabuk akong ihatag karon nga pa-advance. So advance congratulations para ugmang adlaw, ha. May gabi kato tanan. God bless us all. Buhagay og hayang! Devagar, 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 devagar.